Mikuyog day ko sa akong bana guys padung diri sa among basak. Tungod kay sa init guys, pilang semana tungay init. Puaw init way ulan wa jud nahuman niya og kamot ang among basak na naa pa gihapoy daghang sagbot kung wala pa ni mahubsi nahuman nahurot na unta ni mga sagbot ani lahi man ang sagbot diri guys kay kanang humay-humay bitaw ang humay nga miturok nga dili siya mamatay og spray. Gisprayhan naman ni sa niagi katong bag-o pang tinanom. Ang nangamatay ra ani guys katulad yung mga tinuod nga sagbot pero ang humay-humay wala man namatay kay tungod kay humay-humay lagi. Ug mao ni karon namong gibuhat guys nga amo lamang gianam kay luoy man pud tan-aw ng humay guys kung daghan kaayog sagbot nga mga dili bitaw mga tinanom nga humay mga turok-turok na ni siya. Kung imo ni pasagdan kay mahilaw lata man ang resulta ani. Dili ni siya mudungan sa original jud nga among tinanom. O mao ni siya nga gipaningkamutan jud sa umbana nga tiwason jud ni og ibot. Taas pa kayo ni guys, aw dako pa kayo ni. Mao ni dito sa dako nga luwang. Wala pa siya katungaan ni luoy pod kayo kay kada uli niya kada hapon diretso dayon siya diri sa basak ingon siya nako nga ubanita 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 kay arong mutabang daw ko. Pag-abot nako diri mura gamay ra kong tabang daghan akong video-video daghan akong picture-picture. Oh, what is content creator, di ba? Uy, tanawan ni akong gibuhat guys, ako nang gilatan-latangan ni kay wala man ko nagkarsunis katul man kaadyo sa bagtak. Ingon akong bana nga nung wala man ka magkarsunis gito jud nimo para di ka mutawan jud. Di wala jud karsunis ka man ko magdahom nga kanang naa pa di daghan is katunga abi pa ko adto ra ko staplin sa mga kanang singan ng pilapil. Kaniya kung ba na puya-puya guys, trabaho, basak, balay, ra jud ni siya. Iniguli niya gikag trabaho, dito dayon siya diri sa basak, o diba? Tagsara ingon ani, dili po ni siya himarkada, dili po po'y bisyo. Mo nang swerte kayo ko ani hong bana nga nakapili kog ingon ani. Char! O diba? O tanawa guys, perti na yung likia sa mo mabasak guys. Boy no ning uwan man atong mga niaging mga adlaw pero dili kaayo kusog. Nagkinahanglan pa ning daghang uwan nga kanang pinabundag jud nga uwan guys para mahumol na ni og tubig. Kay luoy kayo ni mga basaka guys kayon sa una lang ug dili ta makaani. Mao ni giingon nga mag kanang kuan jud ani kay magmahay jud kay wala man jang mo na pa-register good guys. Bintahan man tong naparehistro kay ug magkinaunsa naay madawat bisag ginagmay man lang bisag dili makabawi sa gasto naa may mobalik. Mao'y makalangan og maghangnot ka guys basta wala nay tubig kay gahi na ibton ang mga sagbot. Gilingkuran na jud sa akong bana ni para buylo kayo ang iyahang paghagnot guys kay ang daghanan man jud og kanang sagbot kanang say tawag ana naga sikit-sikit man so mao ni yan naman ang gipungkuan ako dire wala ko'y mahimo kadugayan ako nga pangibot kapuyo naman sab ko mag video-video na pod ang kuan Disney Princess. Tanawa guys, so may kabantay nga hapon naman day kayo. Natingala ko guys kay nganong naagha na magtubig ning tumoy diri sa dahon sa humay. Ingon lang utada ko sa kumpana unsa man ning nabasa naman ni yangmog kuno. Uy, wa ko kabantay nga naa nay mga yamog. Nahaponan na jud miari guys.